Halo rupingrang numchakso account ko niya gatal gaba video na ro Garo Jawilwat YouTube channel na simang ni Garo Jawilwat YouTube channel kon de gemang dal ni video de simang nan de kira bataya WhatsApp ni gaman simang na skiat yu nanggen mai ni mai da ko WhatsApp ni na simang ni WhatsApp sticker ja khala gum ba aro document share ka ani aro dingthang de ge contact aro phe ka ani mo WhatsApp da phe ka na aro WhatsApp pada kontak aro dokumen sabi jabi take nangni watna kebarang host watna kita mangen dege mana aro na simang na WhatsApp sticker mai ki thari na nga mai ki thari na mo WhatsApp sticker watna warang kwang na simang na schedule nanggen dege mana simang video ko bone ni bo no de masrik na kita manai gen na simang na mai ki thari achim video ko ba aro photo ko ba sticker thari na kita mangen kapen chingkon a sticker angchi water pabo biam na kita nang jawan an thangan bi sticker ko thari mana watna kita mangen mon dege mana simang na schedule nanggen mai ki thari na nga dege man ching phone screen ni anggen mai dege tharia mo hai jol phone screen ni ang na Daudi nibur bengrang apps ko open ka ingon nang dege interong gen dege mane interong nga daudi amana simang na misuk atinga nibo yer ungjok video ko thariani dege mi yer ungjok photo ko edit khani mo photo ko sticker thariani yegi isa ka pare yan ungjok video ko sticker thariani mo temana simang na jol misuk atiu nang gen mai ke tharia chim mai ke tharia daudi anga video ko na simang na tharia tiu nang chingen mai ke tharia mai ke tharia mo temana ching video ko thari na de ya chingo step ya jakra chipa ko animated ko step 1 nangna video rang dakti songgen tadi ana nangni video donggo barang ko mai dak barang ko edit khana mechem na nangni edit khana ko bakon a ya nong ko select kai rana gata mangen dawanga anthangni video ko na thariate misokat ken mo anthangni video kon gapun ko thario ba tharia na gen mo dike manga daw jol ya anthangni video sticker ko thariat ken sticker tharigen nibone degi ma daudi ni boy video khura bajok yakho sticker tharigen mo yakho sticker tharina daudi 0 dakkeba na thari nak daman gen dege 0 dakkeba ar yano raiban dege ba thariat na gata man gen na 0 dakke thari batol ka subat ken mo yakon dege 0 dakke dege rangna dege amina na dege tiktok ton bon dege mane khosak chi shape button ken ye shape khona shape taka taibo dege shape taka tani jamande wana na dege phakro ke shape nga khoni abo no shape ngai gen tawni bo dik sani jamana nibo ye shape nga ko bangje singbo uno din angna sticker video sticker ngai gen mo dawni bune ana simang na jol wiya teu ngai gen mai ki daknya cham o data on ka bujamo data on kapo data on khai mena me bo dawa shape ngai gen data on khai ngamo tawdi ya nibo shape ngna mai ha dakne me bajok te gemena tawdi na text edit khana skin chimodi ya add text badunga ya editor badunga mo ukun add text takna din degi click abo de click kamiya no mai dakba khatharang khona shemna phani rangni gita khading atani me ba dakan sticker ngwa namiya unudin ayano khatha shebo mo ka suja na dakna mo ka suja na ko khon degi sticker en chonata dalata degi rabone ya non mai barang badunga degi yenon dikir aimana na thari nagda managen aro yanchi yeni jamadi khusikte ban jamadi khalal ban dike change kana mangen dingthang mo de khalal change kaimana na ainu shape kabo dike shape kaimana yenon andike donne mana aro shape takata bo nudi shape ngai nong ne dike shape takatpo shape takatu de uchi WhatsApp chi ye yang ngai nong ne WhatsApp no yang ngai nok tawanga mai batken WhatsApp no mai ki add kaya ana simang na add kai ba mi sokat ken mo tadi ya sticker ungjok tadi shape sticker dakatpo shape sticker mine daude dige open WhatsApp dakatpo open WhatsApp dakajoko de ya no ngai nok daude angar paste khana dige wadat ken yer paste khana watat ninga ni bone daude sticker watna de ansingari ya ko step na nga ba mo ya ko daude sticker watna de ko step batte mena daude war angni video thari ge bade ya ongene ya ko step batna ya ko step batko de ngai no yande daudi ya angni video da thari badi yan bamo ya dauda ngana paste khana watte mi sokata ha ya la shibanga yede ge wa thari mena watate ni jok mo thas tege min de ge thari mena watna ga taman gen daudi yanu shen ungang nok ni bo da obuk tik san jamano shen ungang gen yo shen ungang jok mo de ge sticker thari mena watna ga taman gen de ge mena aru mungsan de ge be khang thana be khai mena daude anching mai ko thari gen 다들 포토고 다리스카게는 뭐 포토고 다리나 디야 노멀로 이바보 야 노멀 쿠스케포
endiki normal ko endiki click karpo normal ko click kato den ino ko photo rabo je ko bamo nangni photo ko endiki anga ye ko antangni photo kon rathai gen mo temina ino crop khana gata man gen dalate chungna temo crop mai deke 0% dake donna ba deke 0 dake donna ba crop shape takatna crop shape take mana dade pangi singna crop shape taka ha dade crop shape taka dade yano text ko shibo text ko shiat po nang kon sing swinga nang kon sing swinga chum ino anga deke onatinga ino color ba change kana man gene anga example na simangna deke takni miswatinga dade ya hung joko de da si step gaman geda deke na shape ko step batab jok shape ko step de one shape ngai no de whatsapp chi nangni thari ba sticker ngai no dade shape sticker dakatna shape sticker take mana dade yano sticker ni bimu ko ba na sina geta man gen na mai deke don gen ko same na mai ba nakta man gen mo dade my sticker na shiat kene my stickers anga share tinga de game na tawdi ya nungjok de game ngaim dawde add to whatsapp taka dai nok add to whatsapp dawde add takatna de whatsapp chi add ngai nok mo yes tapuna ribai na whatsapp puna ribai na dawde whatsapp bu jol jol watat nak taman gen de ge sticker bu step imna tawdi ya nangni video thari ge bani ko yani ko baiba photo thari ge bani ko yak sticker ko de ge watat dai jok no de sticker jol jol yang ai nok mo wan de ge thari imna shen khana gata man gen mo temeng dingtang ya sticker ko nangau ngode angum baita sticker de bangamo mai dakaba sticker ang hunangen ibana simangna da lemi sokatken sticker de tip top bangode niwo tangan thariya aru gopni khobo manna gopni khobo shape khaira mo dakple sticker de banga mai dakaba sticker ko nangalike tangan thaba thariya aru gopni khoba biata matamo antang thari giba matam da ken digen bang ngai da ke sticker de mo ya ndake sticker rang khor ai mana antang ni edit khai muna mandirang na watna gata man gen mo yande ke dingthang da ken thari na gata man na thari mana ma ba nakta man gen ge mi yani apps ko da na simana jol jol miso watien nong gen na play store chiri bai mana play store ko open khai mana play store che search kagbo niano WhatsApp sticker ne mina search karbo WhatsApp sticker apps ne search karto nangna yano digi nakhatken yane ya sticker me khalng ba ya sticker me khalng ba khona install khabo install khai mana thang edit khai mana acha khalbo mo ondige ja khalna ga man gen tam da de WhatsApp ni man da ya sticker ko ba mi so watken ya WhatsApp sticker ni apps ko ba ya ne yan de ke ya ku install khai mana ja khalbo de nangna number ke bong gen WhatsApp mo da de WhatsApp ni men da de WhatsApp chingi na pang na WhatsApp china pa men da de na ya mandina na phone pay kita gp kita na ja khalna ga nang jawa ptm habi jabi ja khana nang jawa na ya ga phi khatna ga man gen mai ki phi khagen na simang na ga ken ya ar da ka ba ki fater nunga ba mo ya ar da ka ban de rupees sign nunga ba mo ukuna click kai mana ya ga thangkha khu ba watat na ga mat nai gen ne de bo watna ma nai gen da de ku de nga jok ba mo de ge mana da de yani ge man da de ma sirang khana yani ya khum khu ga da ka ba ya road de ki phi wil belak ta ka ba ukuna ande ge sikte ba to de non dingthang ne nangni mai ba ka ba na mai da ka ba watna ski mo na gallery ni ko photo watat na me ba yani ko rana kata man gen da de location watat na bo direct location wat na bo ya live location watat na ban de watat na kata man gen de mon contact number chansibe wa da angni rabak bana contact number ko watat ken mo sani ba number ko da gota sms kat na mai ba takat na sa chingara ga na jukana mo ni de mana mai de sms kat ken mai de whatsapp mai wat ken number watat ken udin ai contact ko step mi no na sani number ko watat na biya tinga biara uni number ko na sani number ko watat chinagana ukon andege click kaimuna de shen takataibo shen takatan jamande yano waigen aro shen takataibo shen takatai de yachi bichen degi direct mebong ai nokmo ndege meba ko number ko shen kata wai nok ndege watna gada manai gen nokmo degi munaro gi sa ndege kun skte batai da ode non documents nangni thari donge barang documents ko bai nu ko share katna mangen aro AI image ko ba ini ko share khatna ga man gen aru audio nani git habi jabi mai ba takka barang ko watat na ba nu man gen de ime aru mungsa message ni ko mo message ke da contact khana
pang bat mandirangan burungnya mo message ke da might ki contact ka mo contact send ka gen mo da de message ko click ka bone message ko click ka meng da de sana watna mi achem chansipianga ye chi contact number chi ba chingna mo contact da de contact da de mandirang din ango singatin jok mo angna amakhani number ko ata pura amakhani number ko angna pura ne mena sabi biat ken bamu inudin ade direct guchin degi typing mai ba takisa watat ken bamu unudi mamte kaya unigi mun da de ko apna contact ko direct watat na ngode na ya chi ya donggen ne ya no do takabo click kabo degi do takabo degi click ate mena click ate ya message tungen bamu ya message ko na click kabo ne degi message ko click kaya mena message click kan jaman dia chi plus takabo sign ken ya chi site chi ya plus takabo ko na degi click kapo plus takbo click kaya mena da de ya no contact tunga ro picture ko mokon watat na gada man gen mo ya take picture photo ka ai bam da de ya contact ko step bo contact ko step meng sani number ko watat tinga na da de anga chanchi pe ko watat tinga ba mo bina watat tinga ni de okay takbo okay takem da de share button ko de click katpo share button ko step po share button step de ya no ya deliver ong jok pa mo deliver ong han de ke watat na gada man gen won de ke watat no man na ya contact number ko ba ne tegi mana dani video dia san pengrang na simang chakchpi ni swani gimana simang sakan dikon betel bia degi mana ribaing be video ko diang skana na namne ken simang de video ko like aro channel ko subscribe kai donang na gada gwan na be dai mang dal de sakan sinan bye bye.